सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अंतर्गत षष्ठ अध्याय के पारायण के लिए समुपस्थित हुए हैं। मित्रों, षष्ठ अध्याय में श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण विधि, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का वक्ता होना चाहिए, क्या विधि होना चाहिए, तो सप्ताह पारायण विधि का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। आइए पाठ के पारायण को प्रारंभ करते हैं। ओम अथ षष्ठोऽध्यायः कुमाराः ऊचुः अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छ यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। अर्थात कथनाभिप्रायः है कि नभस्य मधुस्तथा माधवसंज्ञकाश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभौ नभस्यौ। अर्थात 8वां महीना जो होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादों कुमार कार्तिक, तो कार्तिक में जो है, और आश्विन मास में ऊर्ज और मार्गशीर्ष शुचि और नभ, इन माहों में यदि श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कराया जाता है तो ये मोक्ष सूचकाः, ये मोक्ष सूचक हैं। किसके लिए? बोले श्रोतॄणाम, जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए मोक्ष कारक होता है। एते मासा कथारंभे श्रोतॄणाम मोक्ष सूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्या शोध्यमाश्च ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ताः ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः एवमाकरणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानि कल्पयेत तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गेहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वक्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ऊर्ध्वं सप्तश्लोकानां कल्पनीया सविस्तरम् तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबुद्ध च पूर्वं तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखस्येद् भवेद् वक्ता श्रोताच्चोदङ्मुखस्तथा अथवा पूर्वदिज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्तादेशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः अनेक धर्म विभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यस्तदा विदः पंडितः संशयक्षेत्ता लोकबोधन तत्परा वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादरवाग्व्रताप्तये
अरुणोदयोऽसौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं संप्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहग्रहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं कृद्धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्यो हि प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतो श्रीमया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मादीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते च तं संस्तवेत् सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तुदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथा शक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्ग निवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यांस्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत लोकवित्त धनागार पुत्रचिन्तां विदुष्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः सलभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रियप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः भविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यस्तु कर्तव्यं श्रमणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रमणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताह प्रतिनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदस्सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथा प्रति द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान् नित्यं कथा प्रति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथा प्रति वेद वैष्णव विप्राणां गुरुगोवृतीनां तथा वेद वैष्णव विप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेत् यः कथा प्रति रजस्वलान्त्यज म्लेक्षपतिता भ्रात्यकैस्तथा द्विज दृढवेद ब्राह्मैश्च न वदेत् यः कथाप्रति रजस्वलान्त्यजम्लेक्ष्य पतितभ्रात्यकैस्तथा द्विज दृढ वेद बाह्यौश्च न वदेत् यः कथाप्रति सत्यं शौचं दयां मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वद् एवं कुर्यात् कथा प्रति दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पाकाकबन्ध्या च बन्ध्या च अमृतार्भका श्रुवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि उद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् सप्त समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च
पूजा कार्याति भक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रिभ्यश्चाथ दीयताम् मृदंगताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तथा जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्या परेहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्म शान्तये प्रतिश्लोकं हि जुह्याद् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिक संयुतम् अथवा हवनं कुर्याद् गायत्र्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्र निरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्ति अस्मद् अधिकं यतः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तद् उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मार्थकाम मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमाराः ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूतुवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं दिनयात्मनां नियतात्मनां शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुभुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्य भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगः परमानंद संभृतः एवं कथा समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्मि अनुग्रहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते सूतुवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायाता शुको योगेश्वर तदा तत्रायजौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्याः परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदन् संसृणुतामलां गिरं श्रीशुकुवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रौज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्यजं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित् श्रुतुवाच एवं ब्रुवाणे सतिवादरायिणौ मध्ये सभायां हरिरावरासीत् प्रह्लादवल्युद्धवपाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्चतान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षेश्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्
इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव यत्र भक्त्याधिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत मत्तो वरं भावव्रताद् वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्रा हरिमुचिरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैर्एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो न मत्तच्चरणेषु नारदस्तथा सुखादीन् अपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे यजुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे सुखी येऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमार्दितानां संसार सिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति सौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्थये कदा ब्राह्मैश्छिन्दि मे संशयं त्विमं श्रुतुवाच आकृष्ण निर्गमात् 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं सुको करोत् पारीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्राह्मणस्सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी कृष्णं प्रियं सकलकलमसनासनं च मुक्तेक हेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य हस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कथासु मत्तां प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसङ्गाकुलधियाः क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबत शोकगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजथ कुपथे कुत्सितपथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीसुकेन युरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं शपथि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परमसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम 6 हरि ओम तत्सत। मित्रों, इस प्रकार से 6 अध्यायों के पारायण को हम लोगों ने सुना। कल से हम लोग प्रथम स्कंद के अंतर्गत अन्य अध्यायों के पारायण क्रम को सुनेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमो नमः।